Balita. Hisgutan pa sa Blue Ribbon Committee kung si kinsa kang Senator Erwin Tulfo o Senator Pia Cayetano ang magsilbi nga permanenteng chairman ini. Dumduman si Tulfo ang mibarog nga acting chairman sa Blue Ribbon. Samtang si Senator Pia usabang nagpadayag nga abli siya nga matudlo nga chairperson sa maong committee. Segon ni Senate President Ted Soto III, tukion nila ang kalabot ni ini sa mga musunod nga adlaw pagabot ni Tulfo sa nasod. Human ang pagtambong ni ini sa Interparliamentary Union o IPU. Kinahanglan matod pang makonsulta o mapangutana una ang mga miyembro sa BRC ug mas maayo kung dili siya ang solong magdesisyon sa maong hisgutanan. Una nang gipahayag ni Tulfo nga kung walay magsilbing chairman, siya ang unang magsilbing acting chairman o target untang magpatawag og sunod nga pagdungog. Kalabot sa malusong flood control project sa October 22 o sa 23. Mao kadto nga atong mga balita karong orasa, gikan sa lawang balitaan sa 88.7 Radyo Sincero Jensen, inyong tig-balita. Ako si Sincero Sunshine Nakilang, sincero sa balita o impormasyon. Basta sincero, suwerte. Sincero, balita.